Sankalam Congress bloc President Rajesh Sawal has lashed out at the state government for its unplanned and chaotic approach to infrastructure in the city. Speaking on Thursday, Sawal highlighted the extreme inconvenience caused by the sewage project's road digging, which has left the city in shambles just ahead of the monsoon. Sawal stressed that a bypass road for Sankalam is a necessity to solve the city's escalating traffic woes. He also brought attention to the deteriorating Dattawadi Bridge, accusing the government of neglecting public safety in favor of non-essential projects. Pointing out that these issues persist in the Chief Minister's home constituency, Sawal demanded immediate accountability and a shift in focus toward resolving the residents' daily struggles with dust, traffic, and failing infrastructure. कशें आसा आमी साखळेचेर भरपूर हेज्या पयलीं काम केल्लेलें आसा. हेज्या पयलीं सिवेज लायनीच्या 100 कोटी 50 की 100 कोटी म्हाका एक्झॅक्ट फिगर आतां खबर ना, पण आमी हेज्या पयलीं सिवेजेची लायनीचेर काम केल्लेलें. साखळेक सिवेज लायन घातलेली. 3 वर्सां अक्षरशः रस्ते फोडून दवरलेले आनी हेंच BJP गव्हर्मेंट आसलेलें. लोकांचे हाल केलेले. आयज परिस्थिती परत हेंची जर प्लॅनिंगूच ना, प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता हे प्रोजेक्ट हाडटा आनी हेंची जर प्लॅनिंग ना जाल्यार त्या प्रोजेक्टाची लोकांची इतली वाट लावन दवरता. आतां रस्त्यांची परिस्थिती साखळेन पळयात. दुसरे वटेन काल कावन्सिलरान प्रेस दिल्या की म्युन्सिपालिटीक सांगनासतना साखळेचे वाट लावन दवरले रस्त्यांची आनी प्लॅनिंग केलां. म्युन्सिपालिटी कॉन्फिडंटान घेवंक ना. मुख्यमंत्री करूंक तरी कितें सोदता? वन मॅन शो करूंक सोदता. हेजी तर गोंयभर नाशाडी आनी घाण जाल्लेली आसा. खंयच काय हेजी इमेज एक असो व्यक्ती ना जो हेजी बरी इमेज उलयतलो. हे पेड लोक जे आहा अन्न भक्त तितकेच बरे उलयता. जनरल पब्लीक तर डेली रस्त्यारूच आसा. आमी वयता थंय पळयलां आंदोलनां रस्त्यार देवपाचें काम आमकां डेलीच आसा. बिजी जाले आमी वर्सभर. आतां रस्त्यांचें जर उलय जाल्यार तुमचें प्लॅनिंग ना जाल्यार आतां 15 दिसांनी पावस आसा. काही ठिकाणी ऑलरेडी गोंयांत पावस पडलो. म्हाजे जाल्यार रिक्वेस्ट आहा PWD मिनिस्टराक सरळ ह्या स्टेटमेंटाचेर की गोंयचे जनतेचे जी आमदनी आसा, जे पयशे आसा तुमच्या कडेन टॅक्स रुपान पावता, ते पयशे आतां तरी रस्त्यांक घालूं नाका आनी रस्त्यांची वाट लावं नाका. 100 कोटी परत मोडटले रस्ते करूंक लास्ट 15 दिसांक आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचे भर करतले. ते रस्ते 1 म्हयनो सुद्दां उरचे ना. साखळेच्या रस्त्यांची परिस्थिती इतकी दुर्दशा जाल्या. तेणी आपली दशा सांबाळ्ळी. तेजी जी आर्थीक परिस्थिती आसली मुख्यमंत्र्याची निवडून येवच्या पयलीं ती तेणी सांबाळ्ळी, ती बरी केली. पूण लोकांची सामकी रस्त्यार हाडल्या लोकांक. आता तुम्ही दुसरे विषय जर पळयशात रस्त्यांचे आमी तेंच्या कडेन परत मागत आसा. कितें म्हणून ते आमकां एक बायपास दियात जो खरो एसेन्शियल आसा. तेजेर कांय काम जायना. दत्तावडीचो पूल जुनो जालो, केन्नाय पडूं शकता. ही परिस्थिती आमी फाटले फावट तुमकां क्लियर केल्लें, डिटेल्सान सांगलेलें की पूल केन्ना बांदलेलो, कसो पडलेलो, कोणी उडयल्लो, कसो उबो केला आनी आयज तो चलता. तो फाल्यां पूल पडलो जाल्यार साखळेकारांक हँडिकॅप करतले जशें आयज विड्डेकारांक हँडिकॅप केला. बाजारांतलो जर ब्रीज म्हाज्या टेन्युअरान हांव जर घेयना, PWDच्या अंडर जर जायना जाल्यार आयज विड्डेकारांक रस्तोच नासलो. म्हाळवंतडी सगळें फोडलां, रस्तो ब्लॉक केला, कोणाक इंटिमेशन दिवंक ना. तेंच्या बापायचो फात आहा आनी आज तीच परिस्थिती फुडें साखळेची जातली. Like, subscribe and get notified. अरे वा, आता हाजे किती घेतली तू आई? म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया. मग तुका जाय तितके तू सिरियलां पळय. तिका काय तुक गो? आई एक बरो आयफोन घेऊया. हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती? आता तुका झगडी करपाक जाय. टीव्हीच घेऊया. म्हणजे सांगलं पण आयफोन घेऊया. काहीच गरज ना. टीव्हीच घेऊया. ना मी हांवें सांगले एकदा टीव्ही ओगी रावा मातशी. आज्जे तुका आमी दात घालुया भांगराचे. They call me Ajay Boom Boom. भांगरा वालोर भुरगी पसून जाणा. So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Jewelers.